ہم سماعت کا احوال آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان نے معافی مانگ لی ہے، آئندہ کے لیے توبہ بھی کر لی۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان خاتون جج سے معافی مانگنے پر تیار ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی روک دی ہے۔ دوران سماعت عمران خان نے کہا کہ اگر عدالت کہے تو میں خاتون جج سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ یقین دلاتا ہوں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ عدالت کو لگتا ہے کہ میں نے اپنی حد پار کی، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے۔ ہم فرد جرم عائد نہیں کر رہے، آپ اپنا بیان حلفی جمع کرا دیں۔ عمران خان نے کہا کہ کیا بیان حلفی کے علاوہ عدالت کو مطمئن کرنے کا کوئی اور آپشن موجود ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ نہیں، آپ کو بیان حلفی جمع کرانا ہوگا۔ عدالت نے کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ عمران خان نے معافی مانگ لی، آئندہ کے لیے بھی توبہ کر لی۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان خاتون جج سے معافی مانگنے پر تیار ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی روک دی۔ دوران سماعت عمران خان نے کہا، اگر عدالت کہے تو میں خاتون جج سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ یقین دلاتا ہوں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ عدالت کو لگتا ہے کہ میں نے اپنی حد پار کی، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے۔ ہم فرد جرم عائد نہیں کر رہے، آپ اپنا بیان حلفی جمع کرا دیں۔ عمران خان نے کہا کہ کیا بیان حلفی کے علاوہ عدالت کو مطمئن کرنے کا کوئی اور آپشن موجود ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ نہیں، آپ کو بیان حلفی جمع کرانا ہوگا۔ عدالت نے کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد کے 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور اس سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان نے معافی مانگنے پر وہ تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے معافی مانگی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عدالت کہے تو وہ خاتون جج سے خود معافی مانگیں گے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اپنے جلسے سے خطاب کے دوران خاتون جج کو دھمکی آمیز کے الفاظ استعمال کیے تھے، جس پر ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، سماعت ہوئی تھی اور آج کی سماعت کے دوران عمران خان تیار ہوئے ہیں معافی مانگنے پر، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت کہے گی تو وہ خاتون جج سے معافی مانگنے کو تیار ہے، اور مزید یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالت کو لگتا ہے کہ میں نے اپنی حد پار کی، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم فرد جرم عائد نہیں کر رہے، آپ اپنا بیان حلفی جمع کرا دیں۔ عمران خان نے کہا کہ کیا بیان حلفی کے علاوہ عدالت کو مطمئن کرنے کا کوئی اور آپشن موجود ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ نہیں، آپ کو بیان حلفی جمع کرانا ہی ہوگا۔ احتشام کیانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ احتشام، بتائیے گا اس اہم سماعت کا مزید احوال، تیار ہو گئے ہیں عمران خان معافی مانگنے پر؟ احتشام کیانی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آج کے کیس کی سماعت کی ہے اور سماعت کے دوران عمران خان نے معافی مانگی ہے اور آئندہ کے لیے توبہ بھی کی ہے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی روک دی ہے۔ دوران سماعت عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر عدالت کہے تو میں خاتون جج سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، اور آئندہ کے لیے یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ وہ ایسی کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے جلسے کے دوران خاتون جج کو دھمکیاں دی تھی، جس کے بعد ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور آج جو ہے سماعت کے دوران عمران خان نے معافی مانگی ہے۔ احتشام کیانی سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ احتشام، بتائیے گا اس اہم سماعت کا احوال۔ دیکھیے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی ہے۔ سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آج ہم صرف فرد جرم عائد کریں گے، جس پر عمران خان کے وکیل حامد خان نے استدعا کی کہ عمران خان ذاتی طور پر روسٹرم پر آ کر عدالت سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ بات کریں۔ عمران خان روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ معزز جج صاحبان، میں نے
26 साल ये जदी है अदलिया की खुद मुख्तारी और रूल ऑफ लॉ के लिए मेरी 26 साल की जदोजहद है और मेरे अलावा किसी ने ये जदोजहद नहीं की। और उन्होंने कहा कि मेरा कतई तौर पर खातून जज को धमकाना मेरा मकसद नहीं था। अगर अदालत ने ये समझा है कि मैंने हद पार की तो मैं ज़ाती तौर पर खातून जज से जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह की बात आइंदा कभी भी नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम आज फर्द जुर्म आयद नहीं करते। आपने जो बातें की उसको अदालत सराहती है, लेकिन यही बातें बयान हल्फी पर आप लेकर इस अदालत के में जमा करा दें, जिस पर इमरान खान ने कहा कि बयान हल्फी के अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है जिस पर अदालत मुतमईन हो सके। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नहीं, आपको बयान हल्फी जमा कराना होगा। इस अदालत ने कानून को भी देखना है और कानून के मुताबिक चलना है। इमरान खान को ये हुक्म दिया गया कि आप आइंदा समात तक बयान हल्फी जमा कराएं और उस बयान हल्फी में वही अल्फाज कहें, लिखें जो आपने इस अदालत के सामने कहे हैं। आज आप पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा रही, आपका जो बयान है उसे अदालत रिकॉर्ड कर लेगी। हामिद खान ने कहा कि आज का वक्त दिया जाए, कल जवाब जमा करा देंगे। बयान हल्फी भी उसके साथ मुंसलिक होगा, जिस पर अदालत ने कहा कि आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है, 1 हफ्ते में अपना बयान हल्फी तैयार करके इस अदालत में जमा कराएं। उसके बाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बिलाखिर इमरान खान माफी मांगने को तैयार हो गए, आइंदा के लिए भी तौबा कर लिया उन्होंने, क्या कहेंगे? जी, उन्होंने ये तौबा एक दफा पहले भी सुप्रीम कोर्ट में की थी और लिख के दिया था कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब वो फिर दोबारा इसके ऊपर आमादा हो गए। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने अदालत पर कोई एहसान किया है ये, क्योंकि उनके वकला और उनके साथी जो बाहर गुफ्तगू करते रहे आज पेशी से पहले, फवाद चौधरी का बयान अगर आप उसके हवाले से लें तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आती है कि अदालत के ऊपर इतनी सीरियस एस्पर्शंस कास्ट करने के बावजूद भी अदालत का रवैया इतना सॉफ्ट, इतना नरम क्यों था। ये माफ़ी उनको पहली दफ़ा मांग देनी चाहिए थी। वो अपनी बात पर अड़े हुए थे, उनकी लीडरशिप ये कह रही थी कि वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। उनका अपना रवैया भी इतना ही स्टेडफास्ट था, लेकिन अब चूंकि उनको नज़र आना चाहिए कि अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर उनको सज़ा होगी इसमें, इसलिए वो इस माफ़ी मांगने पर आमादा हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये रवैया जो है ये ज़्यादातर हामिद खान साहब की परसुएशन की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर वो फवाद चौधरी जैसे लोगों की बात मानते तो आज इस अदालत में कोई नक्शा और होता। तो ये एक इत्मीनान की बात ज़रूर है कि खान साहब को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलती की थी। अब तो वही सद तक जाने के लिए तैयार है कि मैं जाके उस खातून जज से खुद माफ़ी मांग लूँगा। ये रवैया अगर पहले उनका होता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब देखते हैं कि वो इस हफ्ते के बीच जो उनके पास वक्त है जवाब दाखिल करने का, उनका रवैया क्या रहता है। वो जो जल्दी खिताब करते हैं उसमें उनकी एरोगेंस का लेवल क्या होगा, क्या वो फाइनली ये सब कुछ जो है ये एक बयान हल्फी की सूरत में जमा करा देंगे कि नहीं। ये सारा कुछ जो है ये अभी देखना बाकी है, इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। सलीम बुखारी साहब साथ ही रहेगा। सीनियर तर्जकार सना बुच्चा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सना बुच्चा साहिबा, इमरान खान माफ़ी मांगने पर तैयार हो गए हैं, ये तो एक तरफ है, मगर आपको नहीं लगता कि कोई वाज़े ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि बार बार इस तरह की बात की ही ना जाए, और अगर की जाए तो सख्त सज़ा दी जाए जिस पर दोबारा या कोई और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना कर सके? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो अगर मैं सिर्फ अपनी होली बुक कुरान से शुरू कर लूँ तो कुरान में ऐसे मिसालें दी गई हैं जो पिछली कौमों पे अज़ाब आए थे, उनके तो बड़ा एक वाज़े तौर पर एक मौक़िफ़ है कि उन्होंने क्या किया, गलत किया और उसके बाद अज़ाब भी आते हैं। तो जब ये रिवायत सेट हो जाए तो फिर कोई और कौम ये नहीं कह सकती कि हम अगर यही काम करेंगे तो उन पर अज़ाब नहीं आएगा। उसी तरह से एक प्रेसिडेंट सेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि जिस तरह से लोगों को नाअहल करार दिया और जो है मसूद माफी के बावजूद उनको माफ न किया गया। तो मेरा ख्याल है तो यार्डस्टिक को मुकर्रर करने, उन यार्डस्टिक को मुकर्रर करने के आदमी से या इस बुनियाद पर माफ नहीं किया जाएगा। अमरीका वगैरह में तो पुलिस कंटेम्प्ट केसेस होते भी नहीं है अनलेस बहुत ही कोई संगीन बात की जाए जिसमें कोई हरासमेंट या कोई लाइफ थ्रेटनिंग या कोई ऐसी बातें बहुत डेंजरस साबित हो सकती हो किसी जज के लिए, तो उस वक्त तो चले आप समझ सकते हैं कि कोई नोटिस दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ गुफ्तगू का नोटिस लिया जाता है, जो कि लिया गया है, तो फिर उसको उसी पैराए में आपको काउंटर करना पड़ेगा, उसी पैराए में आपको रखकर फैसला करना पड़ेगा जिस पैराए में रखकर आपने पिछले फैसले दिए।
मसला ये नहीं है कि इमरान खान साहब ने माफी मांगी है, अगर मगर वाली माफी मांगी है, या उनकी नीयत है, या तलाक चौधरी साहब ज्यादा माफी मांग रहे थे, या निहाल हाशमी साहब की माफी ज्यादा जरूरी थी, या ज्यादा दिल से थी। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि अगर तो गैर मशरूत के बाद, गैर मशरूत माफी मांगने के बाद आप फॉरगिव कर सकते हैं, आप अप्रिशिएटेड कर सकते हैं, मच अप्रिशिएटेड कह सकते हैं, तो फिर सबको कहिए। तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप उससे डबल भी बात करें और उसके बाद उसको आप उसका जो फैसला हो वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो बाकी फैसलों से। तो मेरा ये ख्याल है कि जजेस को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सवाल तो अब उठेंगे। ठीक है, सना मुर्जा साहब आप भी साथ रहिएगा। सीनियर तजज़ियाकार नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हुए हैं। नवीद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। नवीद चौधरी साहब, माफ़ी तो मांग ली है इमरान खान ने, अगर माफ़ी ही मांगनी थी तो पहले ही मांग लेते, अब आकर वो राजी हुए हैं माफ़ी मांगने पर, मगर अभी भी हमने देखा है कि वो बयान हल्फी जमा कराने से गुरेज ही कर रहे हैं। देखिए, उनके वकील ने बता दिया होगा कि अब रास्ते मसदूद हो गए हैं, अब आपको गैर मशरूत माफी मांगनी होगी। तो जब ये क्लैरिटी आ गई तो उन्होंने अदालत के रूबरू आके बयान दे दिया और फर्द जुर्म टल गई। इससे एक चीज तो साबित हो गई कि स्टेट इंस्टीट्यूशन अगर अपने इख्तियारात के तहत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको वदीयत किए गए हैं, काम करें, तो बड़े से बड़ा तरकश, नाफरमान, बरबोला और सो कॉल्ड पॉपुलर जो हुकूमतों की हिमाकतों की वजह से हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो माफी ही मांगेगा। तो ये बाकी जितने भी स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी इसमें एक पैगाम पोशीदा है कि वो अगर अपने कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करें और उसी तरीके से करें जिस तरीके से आम शहरी पर कानून का इतलाक होता है, तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो पर मार सके। और कानून होते ही वो है जो इक्वली सब पे अप्लाई हो। अब इस केस के अंदर राय देने का मौका जो दिया गया वो सबने वाज़ेह तौर पे देखा है कि किस तरीके के साथ वो पहले आए, उन्होंने एक और मौका इख्तियार किया, जज साहब ने कहा जनाब आप यूं लिख के लाएं, गाइडलाइन दी गई। हालांकि जब ये केस इनिशिएट किया गया है, एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इनिशिएट किया तो उस वक्त जजों का कलेक्टिव डिसीजन यही था कि ये बहुत ही संगीन किस्म की तौहीन अदालत है। तो वो एक जो क्राइम जिसे कहते हैं वो तो कमिट हो गया था। बहरहाल उनको मार्जिन दिया गया और देते देते यहाँ तक लाया गया कि वो माफी मांगने पर आगे नाक तो उनकी रगड़ी गई है इमरान खान की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज भी वाज़ेह हो गई कि कानून का इतलाक सब पर यकसा नहीं है। बाद मौके ऐसे होते हैं कि जहाँ आप माफी देने पर तैयार ही नहीं होते। हालांकि वो जो जज थे वो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन जज थे और कलंक का टीका है इस निजाम पर, साकिब निसार एंड कंपनी। बेशक राना शमीम अपने बयान से मुकर गया है, बात बड़ी सादर सी है। किसने कहा था कि 2 साल की मेहनत, शौकत अली सिद्दीकी को बुलाया ना ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पूछे उससे बड़ा कोई जज है मुल्क में? फिर जस्टिस काजी फारिक साहब के साथ क्या नहीं हुआ, फैसले किस तरह करते रहे? ये जो नैब केसेस बन रहे थे कौन रख रहा था अंदर स्टार इनको, और अदालत रिलीफ क्यों नहीं दे रही थी? आपको सब नहीं पता था हाथ चीमा के साथ क्या हो रहा है, शाहिद खान अब्बासी के साथ क्या हो रहा है, एहसान इकबाल के साथ क्या हो रहा है? तो ये कानून का जो दोहरा म्यार है ये बहुत ज्यादा गले पड़ेगा किसी के आगे इदारों के, अगर इन्होंने इसी तरह से मामला जारी रखे। ये तो फिर आप एक रवाई दे रहे हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात देखें, वो कहते हैं ना हम फेस देखते हैं केस नहीं देखते। तो ये तसव्वुर तो आपको दूर करना होगा। लेकिन सरे दस में इतना दूर कहूँगा कि इस फैसले के नतीजे में ये इमरान खान साहब जो तुर्रम खान बने हुए थे, और यकीनी तौर पर इसमें अदलिया की वाज़ेह सपोर्ट उनको हासिल है और उसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी एक हिस्से की या चंद अफराद की या कलेक्टिव भी होगी, हमें क्या पता क्या गेम हो रही है, वहां से भी सपोर्ट हासिल थी। वरना जैसे हुकूमत से उतरता है एक हफ्ते के अंदर सारा सफाया हो जाता है। यहाँ मौके दिए जा रहे हैं, आप जलसे करें, आप कौन से खिताब करें, आप कानून ना माने, आप तहस कर दें, यानी कि कमाल हो गया। और हुकूमत से कहा जा रहा है कि उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो ये दोहरा तलाक जो है जितनी दूर तक आप लेके जाएंगे उतनी ही मुश्किलात अपने लिए पैदा करेंगे। इदारों को समझ जाना चाहिए कि पूरी कौम की इस बात की समझ आना शुरू हो गई है, हुकूमत कमजोर है, मुसल्ली कानून कमजोर होगी, बाकी पार्टियां कमजोर नहीं है। बिल्कुल, कानून को भी समझ आना चाहिए क्योंकि अब कौम के सामने सारे मामलात आ चुके हैं और बेहतर यही है कि कानून अपने रूल्स के मुताबिक, असूलों के मुताबिक फैसला करे। सलीम बुखारी साहब, अगर बयान हल्फी जो कि अदालत की जानिब से कहा गया है, 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी गई है कि आप बयान हल्फी जमा करवाएं, मगर हमने देखा है कि समाअत के दौरान वो गुरेज कर रहे हैं जमा करवाने से, वो पूछ रहे हैं कि और कोई ऑप्शन है तो वो भी बताएं।
اگر وہ بیان حلفی جمع کروا دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو کیس ہے وہ کس رخ بیٹھے گا، کیا کارروائی مزید ہوگی، کس طرف چلا جائے گا؟ یہ دیکھیے جو عدالت کا رویہ ہے آج، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو کیس کی فیٹ کیا ہونے جا رہی ہے وہ بالکل سمجھ آ جاتی ہے۔ میرے خیال سے اگر یہ بیان حلفی جمع کرا دیں گے تو ان کو ہر قسم کا ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے، اور اسی کا انتظار بھی ہے ان کو۔ میرے خیال سے جو احمد خان صاحب ہیں ان کی جو مشاورت ہے وہ پرویل کر گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا نیچے آ گئے اپنی اس پوزیشن سے جو انہوں نے پہلے بنا رکھی تھی، اور خاص طور سے جو ان کے حواری تھے جو غلط رائے ان کو دے رہے تھے اور غلط راستے پہ ڈال رہے تھے کہ جی عدالتوں کی کیا حیثیت ہے آپ سے کچھ پوچھنے کی۔ فواد چودھری کا بیان اگر دیکھیں تو وہ تو چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ عزت دیں خان صاحب جب تشریف لائیں آپ کی عدالت میں، کیونکہ یہ آپ کے خاندان پر، عدالت عالیہ پر یہ ان کا احسان ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہی ٹون تھی ان کے انٹرویو کی، آپ ریکال کر کے اس کو دیکھ لیں۔ تو شکر یہ ہے، میرے خیال سے پی ٹی آئی کو شکر منانا چاہیے کہ خان صاحب نے ان جیسے جو مروانے والے لوگ ہیں ان کی رائے نہیں مانی، اور ایک وکیل جو کہ بہت سیزنڈ وکیل ہیں ان کے مشورے پر عمل کر کے اور معافی نامہ جو ہے وہ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور خود عدالت کو بھی بتا دیا ہے کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ نہیں ہوتا آج کی صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی ہماری ایک نہیں ہے، اس طرح کے بہت ہیں پی ٹی آئی میں، اللہ کے فضل سے خان صاحب اس معاملے میں بہت خود کفیل ہیں، جو ان کو مس گائڈ کریں گے، جو ان کو ان کی تباہی کا راستہ دکھائیں گے۔ یہ کون سا بدلہ لینا چاہتے ہیں خان صاحب سے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس وقت، لیکن یہ ان کے خیر خواہ نہیں ہے، بالکل یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کیا ان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ثنا مجھا صاحبہ، سلیم بخاری صاحب نے جس طرح سے کہا کہ امید یہی ہے کہ انہیں ریلیف مل جائے گا، جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھے آ رہے ہیں کہ جو عدالت ہے، جو بینچ ہے، ان کا رویہ عمران خان کے ساتھ کس طرح ہے، اس کے پیش نظر یہی لگ رہا ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے حساب سے کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کیا ہونا چاہیے، اور اگر تو وہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس طرح کا ری ایکشن بھی آئے گا جو کہ کسی کو صحیح نہیں لگے گا، پھر اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن خیر اس سے قطع نظر میں دیکھیے کہ آپ وہ دیکھ لیجیے کہ رویہ کریں، آپ عدلیہ کا چھوڑ دیں، آپ ججز کا رویہ چھوڑ دیں، آپ فواد چودھری صاحب کا رویہ دیکھیں، ایک کے بعد ایک انٹرویو میں جس طرح سے ہوتا ہے عمران خان صاحب کی عزت کریں ججز، کیونکہ وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ پھر شاہین صاحب ایک انٹرویو میں انہوں نے فرمایا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر اس دن بھی روسٹم پہ آنے دیا جاتا اور ادھر وہ معافی مانگ لیتے تو لوگ جو ہیں ججز ہیں وہ چام ہو جاتے اور ان کو معاف کر دیتے۔ تو اگر تو یہ ان کے وکلا تک کو پتہ ہے کہ صرف ان کے روسٹم پر آ کر معافی مانگنے سے معافی مل جاتی ہے اور کیس نپٹایا جا سکتا ہے، کیس ختم کیا جا سکتا ہے، تو پھر چلیں، وہ تو پھر بالکل ٹھیک جانتے ہیں عدلیہ کو، اور ہم شاید نہیں جانتے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ججز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا انفلوئنسنگ فیکٹر آئے ان کے ڈیسیشن میں، کہ کیا آیا وہ، مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن کیا ان کو فواد چودھری صاحب مروب کر گئے ہیں ایک ماشاءاللہ وکیل ہو کر، جس طرح کی انہوں نے وکلا کے حوالے سے عدلیہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا اس کو اگنور کرنا ہی جائز ہوگا؟ کیا ان پر کنٹیمپٹ نہیں بنتا؟ میرا تو خیال ہے کہ طلال، دانیال، باقی آپ سارے کنٹیمپٹ کے کیسز میں لا کے بھی اگر کوئی نقصان بنا سکیں تو اس سے زیادہ نقصان، اس سے زیادہ خطرناک باتیں میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر یہی رویہ رکھنا ہے تو پھر کل میں کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ یہ معافی مانگے گا، یا وہ یہ پریسیڈنٹ آپ نے آج سیٹ کر دیے کہ آج آپ معافی نہ مانگیں، آپ اس کو جسٹیفائی کریں، اس کے بعد اگر آپ کو لگے آپ کہیں کھٹائی میں پڑ رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی خطرناک قسم کا ڈیسیژن آ سکتا ہے، آپ کی پالیٹکس متاثر ہو سکتی ہے، پھر آپ آ کے ذرا ایک رسمن تکلفاً ایک معافی مانگیں اور آپ کو معافی مل جائے گی، تو پھر یہ پریسیڈنٹ آج سے سب کے لیے سیٹ ہو جائے گا۔ تو کل اگر یہ کسی کے خلاف توہین عدالت نوٹس لیتے بھی ہیں اور بغیر مشروط معافی کے باوجود معاف نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ پریسیڈنٹ آج سیٹ ہو گئی ہے، پھر اس پہ قائم رہے۔ ٹھیک ہے ثنا مجھا صاحبہ، ساتھ ہی رہے گا۔ نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید چودھری صاحب، اگر ہم ایٹیٹیوڈ کی بات کریں اور عدالت کے رویے کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سماعت کے دوران، سماعت میں پیشی سے پہلے بھی عمران خان کافی
कॉन्फिडेंट दिखाई दिए सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू करते हुए। वो बल्कि ये भी लास्ट में कह रहे थे पिछली समाअत के दौरान जब वो पेश हुए कि वो पहले से भी ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, जेल में जाएंगे तो ख़तरनाक होंगे। क्या वाकई जिस तरह मरीम नवाज़ कहती हैं, दीगर पार्टियां कहती हैं कि बेंच को देखकर ये बात पहले ही वाज़ेह हो जाती है कि फ़ैसला क्या आएगा इमरान खान के ख़िलाफ़, मालूम होता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इमरान खान को भी पता था कि रिलीफ मिल ही जाएगा आखिरकार। बिल्कुल, ये पीटीआई को पूरा यकीन था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज की जहाँ तक बात है तो इमरान खान बहुत ज्यादा टेंस थे। ये कहना है कि मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा और मैं जेल गया तो मैं ये कर दूंगा, मैंने अपना किताबों का जो बैग है वो तैयार कर लिया था, किताबें पता नहीं वैसे कौन सी पढ़ते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। खैर वो तो बहुत ज्यादा टेंस है इन दिनों। अगर आप उनका चेहरा देखें, उनकी गुफ्तगू सुने तो वो तो एक मायूसी की इंतहा है वहां पर। तो वो एक और मामला है, लेकिन यकीनी तौर पर ये जो इम्प्रेशन है कि बेंच देख के पता लग जाता है कि फैसला क्या होगा। पहले इसकी क्लासिकल एग्जांपल आपने देखी, जब इसहाक डार रिलीफ मांगने सुप्रीम कोर्ट गए, बेंच के रूबरू दरखास्त दायर की उन्होंने, जब बेंच बना, ज़ाहिर चीफ जस्टिस में कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, तो उनके वकील साहब ने कहा जनाब हम वापस ले रहे हैं। तो जज साहब ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, आपने तो दायर की थी दरखास्त, अभी इसको समाप्त होने दें। उन्होंने कहा नहीं, हम तो भी चाहते हैं कि पहले कंसर्न फोरम पर जाएं, उसके बाद आगे हैं। मतलब वादे था उनका कि वो बेंच से अपना केस नहीं सुनाना चाह रहे थे। और कुछ ऐसे वाकयात इन दिनों हो गए हैं जिसके पेश नजर हुकूमत इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुकी है, स्ट्रॉन्ग फुटिंग में आ चुकी है कि वो कह सके कि बाज जज उनके फैसले, उनके मुकदमात ना सुने। तो बड़ी क्लियर मिसालें हैं, जैसे ये कहा गया है कि हुकूमत ने नए जज लगाने के मामले पर काबू नहीं किया, हुकूमत नाराज थी क्योंकि हमने प्रेवलरी केस में मेरिट पर फैसला दिया। वो फैसला जिसको सारी बार काउंसिल अभी तक चैलेंज कर रही है, जिस सारी सियासी पार्टियां अब तक चैलेंज कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि माइंड तो आपने दे दिया। तो ये हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ सामने आए। लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है, आसमा जहांगीर ग्रुप, इवन हामिद खान ग्रुप भी नए जजों के मामले पर उसी मौक़िफ़ का हामी है जो ये हुकूमत पेश कर रही है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जजों को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि क्या फैसला होगा। ये बदकिस्मती है हमारी, लेकिन इसका डिस्कशन सामने आ चुका है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, एक तरफ तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आज उन्होंने माफ़ी मांगने पर भी रजामंदी साबित की है, ये भी कह रहे हैं कि खातून जज के सामने वो जाकर उनसे माफ़ी मांग लेंगे। दूसरी तरफ अब उन्होंने कॉल भी दे दी है वकला के खिलाफ तहरीक की। देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक उनके रवैये में तब्दीली है। ये जिस किस्म की एरोगेंस का मुजाहरा वो करते रहे हैं, उसके बाद मैंने जैसा पहले कहा था कि गालिबन हामिद खान साहब ने प्रवेश किया है और उनको ये बात बावर कराई है कि अगर आप इस वक्त फौरी तौर पर माफ़ी अनकंडीशनल नहीं मांगेंगे, जज से भी माफ़ी मांगने की ख्वाहिश का इजहार नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाएगा और आपकी बड़ी ऐसी तैसी होगी उस सूरत में। तो ये उसके ऊपर आमादा हुए हैं। और जो रवैया हमने आज देखा है अदालत में, मैंने पहले भी कहा कि अभी उनके पास एक हफ्ता है जवाब जमा कराने तक। उनको दूसरे लोग जो हैं, जो माशाल्लाह उनको मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो उनकी तबाही का बायस बन सकते हैं, वो फिर उन्हें उकसाएंगे। खान साहब को एक्साइट करना, खान साहब को गुस्सा दिलाना बहुत आसान काम है। इचलाई के फूल जिसको रेड कपड़ा आप दिखाएं और वो आपे से बाहर हो जाता है। फिर अगर इन्होंने ऐसा कोई बयान शान दिया, मेरा ख्याल है, मैं तवक्को करता हूँ कि वो एक हफ्ता तो इंतहाई इंसानों की तरह से गुजारेंगे। धमकी देना उनकी केमिस्ट्री का हिस्सा है, वो ही कांट स्टॉप इट, वो उनके बस में नहीं है। वो धमकी दे रहे हैं फौज को, वो धमकी दे रहे हैं अदालतों को, वो धमकी दे रहे हैं सियासतदानों को, वो धमकी दे रहे हैं आलमी ताकतों को। उस धमकी देना उनकी केमिस्ट्री है, उसका नतीजा भी उन्होंने ही भुगतना है। आप देख लीजिएगा, कोई ज्यादा देर इसमें लगने वाली नहीं है। ये इतना तकब्बुर और इतना गुरूर जो है अल्लाह ताला को नापसंद है, और ना ही कभी हमने देखा कि मुतकब्बर शख्स जो है वो कभी जिंदगी में कामयाब हुआ हो। ये एरोगेंस जो है ये आइदर शॉर्ट लिव्ड है, और अगर शॉर्ट लिव्ड नहीं है तो इसकी सजा भी खान साहब ही भुगतेंगे। ये जो उनको चढ़ा रहे हैं ना फवाद चौधरी जैसे लोग, इशबिली फराज जैसे लोग, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ना कोई सियासत में उनका कोई रोल था, हादसे से सियासतदान बन गए हैं, तो ये जो लोग हैं ना, ये इनको मरवा देंगे। मैं आपको फिर एक बार फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो आज रवैया था उनका ये इस हफ्ते पर कायम रहे, ताकि इनकी जान इस हिसाब से छूटे। क्योंकि अभी तक अदालत ने ये नहीं कहा है कि हम आपके खिलाफ कभी चार्ज फ्रेम करेंगे ही नहीं।
انہوں نے کہا کہ ہم آج نہیں کر رہے ہیں اور آپ اپنا جواب جمع کرائیں ان الفاظ کی روشنی میں جو آپ نے آج عدالت میں ادا کیے. تو اب دیکھنا ہے کہ خان صاحب کے جو مشیر ہیں انہیں کیا مشورہ دیتے ہیں اور خان صاحب اس میں سے کیسے بیل آؤٹ ہوتے ہیں. ویسے آج ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ان کی اس معافی کے بعد ان کی کافی ندامت کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے اور یہ ان کے اس غرور اور متکبرانہ جو رویہ ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ انکنڈیشنل معافی جا کے خاتون جج سے مانگنے کے لیے تیار ہیں جس کو وہ جلسہ عام میں کہہ رہے تھے کہ تمہارے خلاف میں ایکشن لوں گا. مجھے حیرت یہ ہے کہ اس جلسے میں کھڑے ہوئے کسی آدمی نے اس کی یہ نہیں کہا کہ آپ ہیں کون, آپ کی حیثیت کیا ہے ایکشن لینے کی. تو یہ چونکہ چل رہا ہے اس وقت, انہوں نے ڈرایا ہوا ہے عدالتوں کو بھی, انہوں نے ڈرایا ہوا ہے اداروں کو بھی, اس لیے یہ سب چل رہا ہے. جس دن ان میں سے کوئی بھی کھڑا ہو گیا خان صاحب اوقات میں آ جائیں گے. ثنا بھٹو صاحبہ, جس طرح سے سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں, اداروں کے بارے میں بولتے رہتے ہیں, کسی کے بارے میں بھی بیان بازی کرتے ہیں, اور اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگیں گے اور انہوں نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس بیان پر اپنے قائم رہ پائیں گے؟ امریکہ کو گالی دیتے ہیں, امریکہ کے خلاف ایک سخت رویہ اختیار کرتے ہیں, پھر اس کو کرتے ہیں, پھر وہ بہت حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت ہی نازیبا گفتگو کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اس پہ بھی مزید خطرناک گفتگو کرتے ہیں, اس کے بعد مزید خطرناک ہو جاتے ہیں, پھر وہ بیک ٹریک کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو پھر کوئی مصیبت آتی ہے, پھر وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ بلو ہاٹ بلو کو عمران خان صاحب کا وتیرہ, اور ان کو پتا ہوتا ہے چیزیں ان کے ہاتھ سے چل رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں. جب ان کو لگتا ہے چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تو وہ سخت کرتے ہیں, اور جب ان کو لگتا ہے ہاتھ سے بالکل ہی چیزیں کر دی تو وہ بہت ہی سخت ہو جاتے ہیں اور سخت ترین اور خطرناک ترین طرح کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. لیکن میرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ محفوظ ہو جانا دو شاہانہ ریفرنس پہ, پھر آپ کا ممنوع فنڈنگ کا ریفرنس جو ہے وہ بھی ابھی کہیں میں ہے, پھر آپ کا یہ والا کنٹیکٹ والا کیس ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے, اگر آپ نے جب چارج کرنا ہے چارج تو آپ کریں, آپ ہی 1 ہفتہ ڈیلے 2 ہفتہ ڈیلے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رانا شمیم نے بھی معافی مانگی ہے غیر مشروع طور پر, تو ان کو بھی معاف کریں گے, ان کو بھی معاف کریں گے. یہ پریزیڈنٹ فیصلہ کریں گے کہ دیکھیے جی ہم کتنے ہم کتنا عدلیہ اور انصاف میں یقین کرتے ہیں کہ ہم نے رانا شمیم کو بھی معاف کر دیا اور عمران خان صاحب کو بھی معاف کر دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی تھنک یہ ویٹ اینڈ واچ پالیسی پر چل رہے ہیں سب. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب واقعی ندامت محسوس کرتے ہیں یا ان کی نیت کیسی ہے, کیونکہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن مجھے جتنا خان صاحب کو علم ہے ان کی پرسنالٹی کا, میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں پہ بھی کوئی ندامت محسوس کرتے ہیں. باقی واللہ عالم, اللہ جاننے والا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب تمام ادارے آئی تھنک اب سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. وانٹ ٹو ویٹ اینڈ واچ بفور دے ٹیک اے پوزیشن اگین اور فار عمران خان. بٹ اس پورے پروسیس میں جو عمران خان صاحب کو لیوریج مل رہا ہے, میرا خیال ہے وہ بہت ہی آگے آنے والے دنوں میں خطرناک ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے بھی, اس عوام کے لیے بھی, اور اس ملک کے نیشنل کے لیے. نوید چول صاحب, آپ سے بھی اسی بیان پر آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہوں گی کہ عمران خان کی پرسنالٹی دیکھ کر, پچھلے واقعات دیکھ کر, ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے اس بیان پر قائم رہ پائیں گے کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا, جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے؟ میں اس کو تبصرہ کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, ساری بات نہیں ختم ہو جائے گی. بڑی ذمہ داری کے ساتھ چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف کے دور میں جب انٹرویو کیے جا رہے تھے 3 جنرل بیٹھے ہوئے تھے 2 ان کے ساتھ کہ وزیر اعظم کس کو لگانا ہے. ہمارا وہ جمالی صاحب کے نام قرائے فال نکلا تھا, تو اس وقت بھی مشرف صاحب چاہتے تھے کہ عمران خان کو بھی ٹرائی کیا جائے. جب وہ انٹرویو مکمل ہوا تو وہاں اس 3 رکنی وہ جو بورڈ بنا ہوا تھا وزیر اعظم چننے والا منتری تھے اس دور میں, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ موصوف انتہائی غیر اور انپریڈکٹیبل ہے, اور ان سے کوئی ایسی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ جس سے یہ ایک دم یو ٹرن لے کے کسی معاملے کو کسی طرف لے جائیں اور کسی چیز کی ان کو سمجھ نہیں ہے. تو جو بات جنرل مشرف اور ان کے 2 ساتھی جنرل اس وقت سمجھ لی تھی وہ ہمارے بعد والوں کو آج تک سمجھ نہیں ہے, اب آ رہی ہوگی ویسے. تو ان کا اعتبار کرنا یا ان کی بات اپنا کون سا محسن اعتبار نہیں کیا جی, اپنے سب سے بڑے محسن کو یہ تقریباً گالیاں دے رہے ہیں جب سامنے کھڑے ہو گئے, آپ اندازہ لگا لیں. تو یہ ان کا تو یہ حال ہے, ان کے ساتھ جو چلتا ہے جو ان پر احسان کرتا ہے اور جو ان کی مدد کرتا ہے, ایک کو یہ کرتے ہیں. کل کو دیکھیں گے آپ جب RF نقوی کیس کا فیصلہ ہو جائے گا
अमेरिकी अदालत में सजा हो जाएगी, वैसे तो इनका नाम भी बीच में आ जाना है। तो यही बैठ के ये कह रहे होंगे लोग कि मुझे तो फंसाया गया है, वो बंदा गलत था, मुझे पता नहीं था, ये था, वो था, फलां था, तो शुरू कर देंगे। आपने देखा ना कि वो शमात के अंदर गया और उनको पता लगा कि बचाव की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने टीवी पर आकर कह दिया था कि जी जो उसने कहा वो तो गलत था ना जी। जब आपने जुर्म ही मान लिया, बंदा आपके अंदर हुआ है और बड़े खतरनाक केस है, और आप कह रहे हैं कि जो उसने कहा वो गलत है, तो उसका मतलब एंडोर्स कर रहे हैं ना। तो ये तो किसी के साथ नहीं है और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इस वक्त कहना कि वो कायम रहेंगे, वो तो उनकी फितरत में शामिल ही नहीं है, फितरत का हिस्सा ही नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो हस्बे रिवायत किसी भी टाइम अपने बयान से यू टर्न ले सकते हैं। सलीम बुखारी साहब, आपसे अब अगली कार्रवाई के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानना चाहूँगी कि अब अगर बयान हल्फी वो जमा करवा देते हैं 1 हफ्ते के बाद और अदालत उससे मुतमईन नहीं होती, तो अगला प्रोसीजर फिर क्या होगा? फर्दर जुर्म आयद हो जाएगी, मजीद वक्त दिया जाएगा? देखिए, मैं तो अपनी राय का इज़हार कर चुका हूँ, मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ। मैंने जो आज रवैया देखा है, जिस तरह से उनके बयान को सराहा जा रहा है, मुझे तो हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट में दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, यूसुफ रजा गिलानी, निहाल हाशमी और वसीम अब्बास जो MNA थे कसूर से, वो बिलक बिलक के माफीनामा गैर मशरूत माफी का राग लापते रहे, किसी जज ने नहीं सुनी उनकी। ये बयान सराहने का भी मेरे ख्याल से पहला ही रिवाज है कि एक कंटेम्नर जो है वो जब ये कहे कि हाँ जी मैंने से गलती होगी, मैं गैर माफी मांगता हूँ, तो अदालत ये कहे कि हम आपके बयान को सराहते हैं। ये कितना बड़ा एहसान है खान साहब का अदालत के अंदर, मुझे इस वक्त भी बहुत हैरत है। अब ये वो सारे सवाल हैं जो यकीनी तौर पे पूछे जाने चाहिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन सब का जवाब जो है वो अल्टीमेटली हर एक को देना पड़ेगा। ये जो अनप्रेसिडेंटेड रवैया है ना, जो खान साहब सुबह से शाम तक बिलकते थे, बड़े के लिए कानून कुछ, छोटे के लिए कानून कुछ, शर्म आनी चाहिए उनको। उनके लिए कानून कुछ है, दूसरों के लिए कुछ है। बाकी कंटेम्परेरी सजा भुगत के डिस्क्वालीफाई हुए में इनके बयान को सराहा जा रहा है। तो ये तो दोगलापन जो है, ये खान साहब को सोच के भी इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए, कोई दो इसके बारे में राय नहीं है। अगर मैं कह चुका हूँ कि अगर उन्होंने माफीनामा गैर मशरूत जमा ना कराया तो उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा। अगर उन्होंने करा दिया तो अदालत उनको इतनी इज्जत से बस ये शुक्र करो कि अदालत कहीं घर ना छोड़ने चली जाए उनको। नवीद चौधरी साहब, अब जो हुकूमती इत्तेहाद है वो तो पहले ही खिलाफ है हर चीज़ के, वो तो बार बार यही बयान देते हैं कि ये लाडले हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो आज की जो समाअत हुई है, जो समाअत में हमने देखा कि उन्होंने माफ़ी मांगी है और जो बेंच है उसकी जानिब से इस बात को सराहा जा रहा है, अब आप क्या देखते हैं, क्या हलचल होने वाली है हुकूमती इत्तेहाद में इस बयान के बाद? देखिए, हुकूमती इत्तेहाद का केस तो मजबूत हो गया ना, जो वक़्फ़ उन्होंने पेश किया आवाम के सामने, वो बार बार तो सख्त हो रहा है, लेकिन हर मामले की सख्ती कीमत भी होती है। इमरान खान साहब जो चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हवाले से तो उनकी बहुत बड़ी सुख्ती है। और ये भी साबित हो गया कि अगर इदारे अपने कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहते हुए डट जाएं और एक्शन लें, जो वो उनका फर्ज मंसूबी है, कोई एहसान नहीं है मुझ पर या किसी और पर या आप पर, तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो इस तरह की हरकत कर सके। ये माफी उन्होंने आज ही मांग लेनी थी। अदालत अगर कहती कि हम आपको भाई 2 घंटे दे रहे हैं, 2 घंटे के अंदर गैर मशरूत माफीनामा जमा कराओ, वरना कॉन्स्टिट्यूशन भुगतने के तैयार हो जाओ। और कॉन्स्टिट्यूशन कौन से हैं? जो आइन में, कानून में लिखे हुए हैं। तो इन्होंने 2 घंटे के अंदर जमा करा देना था माफीनामा गैर मशरूत। ये है मसूद की बहादुरी, ठीक है ना। ये कोई आसमान से उतरी चीज नहीं है, कोई ऐसा कोई तुरुम खान नहीं है जैसा बना दिया गया है। ये कुछ हल्के चाहते हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी इस तरह से मौजूद रहे और पाकिस्तान के अंदर वो ये समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल बैलेंस कैसे रहेगा, लेकिन उससे खराबी बढ़ती जा रही है, इदारों की रेपुटेशन तबाह हो रही है। तो इमरान खान साहब ने माफी मांगनी है, या लिख के रख लें, गैर मशरूत भी मांगेंगे, क्योंकि सूरत में उनको पता है कि जब एक दफा ये इंप्रेशन आ गया सामने कि इदारों ने और अदालतों ने हाथ उठा लिया है और ये कह दिया गया है कानून पर कार्रवाई करें, फिर जेलों के दरवाजे भी खुले हैं, अदालतों के दरवाजे भी खुले हैं। आपको पता नहीं है, इनकी पूरी पार्टी 25 मई के बाद सिर्फ मुकदमात की तारीखों में फारग हो गई थी। ये यास्मीन राशिद साहबा जो कल कह रही थी मेट्रोन से मिले शबाज शरीफ और ये मुराद रात वगैरह वगैरह, इनकी हालत ये थी कि इनको अभी सिर्फ तरीके भुगतने के लिए जाना पड़ा। अदालतों में इनकी चीखें निकल गई, आसमान तक पहुंच गई। इन्होंने जेलें नहीं देखी, इन्होंने मारे नहीं खाई, इनके घरों पे छापे नहीं पड़ते, किसी की बहन गिरफ्तार नहीं हुई, किसी की बेटी गिरफ्तार नहीं हुई, किसी की प्रॉपर्टी कर्ज नहीं हुई, किसी पर नैब के केस नहीं बने, सिर्फ तारीखों की मार है ये पार्टी। लेकिन
अफसोस हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जो सियासत को घुमा फिरा के रखना चाहते हैं और अजीबोगरीब किस्म के खेल खेलते रहते हैं। उन्हीं के सबब पीटीआई को ये शय मिली कि यहाँ तक पहुंच गई। अगर हुकूमत स्टैंड ले ले, खुद स्टैंड ले ले हुकूमत, इदारों को भी बता दे कि भाई आप भी अपने आइन के तहत काम करें, कानून के तहत काम करें और हम बहुत तरह इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखें मामला कैसे सीधा होता है। हुकूमत की भी कमजोरी है, तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल था और जिसके नतीजे में बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाना था। वो माफी मांगेंगे और अदलिया ने उनको मौका इसलिए दिया है, मैं समझता हूँ फिर कि वो चूंकि चाहते हैं कि मामले को मौके पर खत्म किया जाए और ये नोटिस लेने अदालत का खत्म हो जाए, इसलिए वो मार्जिन पर मार्जिन देते हुए, लेकिन वहाँ इसमें जो सियासी फाइट होने का मामला था इमरान खान साहब के लिए, वो कम से कम तर होता गया और आज सबको पता लग गया कि वो किस सतह पर भी आ सकते हैं। ये कह दें कि मैं तो घर जाके माफी मांग लूंगा, तो बात तो बड़ी नवीद चौधरी साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि मार्जिन मिल रहा है पीटीआई को, तो इमरान खान को तो जितनी ढील मिल रही है, आने वाले दिनों में वो दोबारा से जलसों में इसी तरह तनकीद करेंगे, इसी तरह की बात करेंगे और फिर जाकर माफ़ी मांग लेंगे। आप समझते हैं कि इमरान खान के लिए सिचुएशन बड़ी नॉर्मल और बहुत ईजी हो गई है इस तरह से मार्जिन मिल मिल के? नहीं, नॉर्मल और इसलिए नहीं हुई कि अब इस तरह के केस में इस्लामाबाद का फ्रेंडली हाई कोर्ट क्यों ना हो। फ्रेंडली मेरा कहने का मकसद है कि लिबरल कोर्ट जो जुडिशल जो तौहीन अदालत के हवाले से या तौहीन मजहब के हवाले से इस तरह का फैसला देता है या एंटी टेररिस्ट एक्ट के हवाले से बड़े लिबरल किस्म के फैसले देते हैं। मैं लिबरल लॉ इस्तेमाल कर सकता हूँ, जाहिर है, तो मेरी तस्लीम कर रहा है और वो भी बार बार मौका नहीं दे सकता। उनके पास भी बड़ी महदूद गुंजाइश अब रह गई है, अब ये नहीं हो सकता। उसके बाद फिर क्या आप ये चाहेंगे कि यहाँ पर अदालतों के अंदर हर पार्टी आकर कहे कि 5 महीने जान दिया कि किसी जज ने उनको नायब करने की कोशिश की, हम घर से नहीं निकलने देंगे, इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर देंगे। इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा फैसला लगाएंगे। होना तो यही कहना कि उसको भी करके लायक। जी ठीक है, सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब और सना बुचा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।